Nakapahiyom na ang usa ka mag-uuma sa Purukto, Barangay Dumulok, Alabel, Sarangani Province. Human nga nakita nini nga naepekto ang iyang pag-spray og pestisidyo sa iyang 2 ka hektarya nga maisan nga giatake sa ulod ang mga dahon og sa iyang paningkamot og ampo sa Ginoo nga dili lang mahurot ang tanang dahon sa karon may mga bulak og may puso na ang mga mais. Naipiktuhan sir, mo na yang puso, naidagko, naigagmay. Di parehas. Dili parehas. Ang kanang gagmay, maon yun ang naipiktuhan. Masurag gulahi ang iyang Ulag na atas. So at least wala man po nahurot ang dahon, no? Okay mo po sir. Og sa ako pa, naka-recover dyan sa... Magduha ka bulan na ang mais ni Suino og mga adlaw. Human nabalita nga giatake sa army worms giadto ano sab dayon sa taga Agriculture Office sa munisipyo sa Alabel. Unya naghatag tambag kay Suino. Samtang nagpasalamat si Kapitan Digamo sa taga Office of Municipal Agriculture sa pagresponde sa problema sa mga mag-uuma. Sa kapag tinod sila ni adto diri sa barangay namo para inspeksyonon tong mga mais nga gikuan sa mga ulod. So nakita po nila nga naagyod ang mga ulod nagakuan sa kamaisan. So giaksyonan po nila. So nakita po nato nga epektibo po ang ilang pag-aksyon kay sa pagkakaron murag naka-recover ang mga mais sa diri sa amuang area. Makita usab sa tanaman sa taga Dumulok og sikpit lugar nga maayo ang tubo sa ilang mga mais. Naka-harvest na usab ang mga mag-uma sa nahapay nila nga palay gumikan sa sig nga pag-ulan. Sa karon ang ginahangyo pag-usab sa taga Dumulok nga muulan gumikan nauga na ang ilang yuta sa 2 ka semana nga pag-init. In the heart of changing lives, kini si Verjason, Brigada News.